Maman Marie, ça se fait. Mais c'est pas ça la soumission. Bible qu'on a tombé femme soyez soumise. Soumission ni ya kusema unaweza kumwambia papa, mimi kwa besoin ya kwenda leo dimanche. Vile unainsiste. Uniache kwa tunyende nikamwona yule rafiki yangu, nisaidie kwa tuwe. Unainsiste unashika bwana nakatala. À ton ordre, atujue kile Mungu alitengeneza. Merci. Kunaishi. Na unasema mimi nasema shitaenda ubiache, ushakukatala ile haina soumission. Dada, depuis nilikuchunga mwenjangu ulisema utakuye tisa. Mama wangu mabukweli yetu hii. Shi mnasema tukue soumise. Anadikatala. Jana deja. Peko mambo mbili. Njoo kuganyia tatu tunajua kama leo tutaongea sana. Tunasema mkaita ça va passer en direct. Comment aimer. Vile unasema nini unaonesha bibi yangu aseme mimi nampenda ashinijibu. Mama Marie mimi sijui kama unaweza kuendelesha mais avant uendeleshe papa mimi nipenda nikuoneshe ya kusema mapendo hawezi kuileta mkitunga. Je ne sais pas si j'ai vina pika kumpembeni Mama Marie. Mapendo hawezi kuleta mkitunga, mapendo haiwezi kwa repetition mimi nakupenda sana, mimi nakupenda c'est bien beau. Mapendo ce sont des actes papa. Mapendo ni bile huku nasema unaambia manake la façon de traiter sa femme njoo itaonesha kusema no bibi yangu ananipenda. Mapendo ni namna hilo utaanza kuona bibi yako sasa unaliona wewe mwenyewe sasa Edwa bia kwetu. Mama Maria endelesha kabisa njoo nione gisi ni ya kukusaidia papa parce qu'on nasema mimi naambia bibi yangu mimi nakupenda elni. Donc huko kitu kile kiko namfashisha bishe. Karibu sana. Merci mama Shudera. Kama tunasema juu ya mapendo vile unatoka mkusema mapendo ni kujitoa. Biblia kuna niambia sama car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Kia bei zaidi kila alikuya nacho alitoa. Mais ile mapendo iko paka mkinywa. Josa ni mapendo iko napita mumpepo. Mapendo kunaonekana par des actes. Effectivement. Mapendo ya bia kweli kunaonekana par les actes. Amen. Hauwezi kusema tunasema mimi napenda au shindikize na atendo hata moja na hata moja. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Amen. Sasa na shii kama tunasema mimi nampenda Mama Shudera. Un jour Mama Shudera anapasha kuona hapo acte moja mimi namfanishia. Kumbe Mama Maria anafanya nini? Ananipenda. Unaweza kusema au unanipenda. Mimi nakupendaka. Menamu na façon yako ya kuniangalia. Hata nijibu hiyo. Façon yako ya kunijibu. Façon yako ya kunisaidia. Itonesha sema ile mapendo kwa nasema aitoke du fond de ton cœur. Ni mapendo ya kunini ya kumilomo Mama Shudera. Mama Maria inaweza kuongeza tena njoo papa yako natufuata sana natanda les appels. Kama unaita tunasema namba yetu inakuwa kule chini ya television, ça va passer en direct, watakufuata kabisa leo jeudi parce que le dimanche beaucoup de gens appellent mais iko napita ni une rediffusion jeudi dimanche 17h inakuwa rediffusion. Kama mnaita mnafasa mna shirika mtatulia leo jeudi ça passe en direct. Donc tu appelles vraiment ça va passer katanga mzima itapeleo. Mimi napenda niinsister kabisa wewe papa. Ata Mama Maria hata uko naishi na $100 ndio kapitali yenu. Mais mama anapisha kuona sema unampenda. Mimi nasema c'est donner le meilleur de soi-même. Ile mama anasema ata aimer le donc Jésus-Christ Mungu anatupatia comme cadeau. Dieu ata aimé le monde, il a donné son fils unique. Il a bifanisika yake bifanika kwa Mungu wa mbingu. Wewe bwana unaacha mwanamke bote unasema wewe ndio mimi na chakula ndio maisha yangu. Mimi unapasha kumprove, unapasha kumuonesha. Haina kumwambia kukina si je t'aime beaucoup, non, ta façon de faire les choses. C'est ça même l'amour. Mama Shudera. Mapendo yako naonekana mu art. Yeah. Mapendo yako naonekana mu langage. Mapendo yako naonekana mu namna ya kuikala. Effectivement. Mapendo unaweza kuangalia tu mtu mwingine macho ile kwa kuangalia unasema huyu difond de son cœur ashinipenda. Effectivement. Hata kama nanyambia sasa mimi nakupenda ni bongo analanda. Alors mapendo iko na reflete nini? Hata shikupe kintu, meuko na watu wasema huyu mtu anafanya nini ananipenda. Mama Shudera. Mama Maria. Alors joto uko na muomba dada kama ndugu kama nani dada ashitikie ya kusema ile mapendo kwenye eleza ya kukinywa ni ya bongo. Ndio sema
Kwa quelque chose vile unatoka mkusema mama Shudel, kile dada anasha kuobserver sema, hii mapendo kwa nyambia kukinywa hii ni ya bongo, mais du fond de son cœur ashinipende. Ndio pale mimi nasema mapendo, kama mtu anakuambia sema anakupenda, ile mapendo itatokea ya nje. Sijui inaanzia ndani ya roho. Itareflete nini na nje. Atakuonesha. Na mapendo ya kweli mama Shudel inaonekana kama wakati watu wanakosana. Kukosana kuko hapo. Kama wanakosana beko benye kupendana, inaachana na kukosana kwa shipo nini? Kupendana. Manake utaprofite mule mkishindana ndio unaanza kutosha na alors kama uko mapendo, uko na reserve. Juu mimi siwezi kumuumisha mama Shudel roho sana kwa sababu mimi nesha kumpenda. Haleluya. Hata kama mimi na faso yangu ya kusema ionekana sema mimi nampenda mama Shudel. Faso yangu ya kumwangalia ionekana sema mimi nampenda mama Shudel. Faso ya kumpatia kitu ionekana sema mimi nampenda mama Marie. Antuka Mungu ashikupreserve ile mapendo. Alionyesha sema moyo bantu nilumba kwa mfano na kwa uso. Malgré mnanikosea, mimi naendelea na kufanya nini na kunipenda. Anatoa kila alikuwa nacho kiabei. Kushindia bintu vyote anatoa. Asa shi bantu tunakuwa na mapendo mpaka vile mama Shudel anatoka sema mapendo ya hipokrisi wala mapendo ya intere. Me mapendo ya kweli ile kunatoka selo Mungu. Utaiona tu sema hii mapendo. Mama Biblia siko wazi. Biblia inatuambia sema mapendo kuna plein de patience. Kama unapenda mtu au utaanza kubalula bibaya byake sana. Na hata unabibalula kisu unakuwa kusema mais namuna ya kumreprocher kubile bibaya inaachana na mtu kama umpendi. Oui maman Shudel. Des choses c'est juste pour te faire voir toi papa kusema comme la femme est en train de nier que tu ne l'aimes pas, contrôle-toi d'abord. Hata kama anakukosea façon ya kumreprocher inaachana. Inaachana maman Shudel. Inaachana papa. Aseme yuko nafanya reproche yake avec amour. Eko nafanya reproche. Oui, avec amour. Na kama na shirika, kushirika kwake kunaonesha sema na shirika ndani ya mapendo. C'est profond mama. Asante mama Marie, tunashukuru sana pamoja na ndugu wasikilizaji. Je crois mnasikia kabisa mwa mlikuwa na ile kesho ya kusema mimi naambia bibi yangu sema nampenda ashichiki yake. Bwana na yeye bibi anasema kama mimi namwambia sema mimi najisumetraka sana kwako ashichiki yake. Mnasikia secret kabisa. Soumission ni kuti binye Bwana anakuambia. Moi j'aime pas les foufou chaud. Kuko bengine bapendeke bukari bwa moto. Bengine wanakwambia sema mimi paka bwa moto. Kila anakuambia tu le fais. Kesho mimi napenda nikule kwa hata 12h. Mama, unaweza kujifanyisha unaanza kupika hata 10h. Njoo ile 2h du temps tu ikuye mkusema Bwana akule. Njoo soumission. Mimi sipendake kuvala nguo fulani tel jour. Ile shuku kuprete ya kuyo kusema Bwana wangu sipendake kanapendake. Le dimanche, après culte, je vais bien rester à la maison. Kama kuku visite ni après 16h. Unajua kama tukatoka kukilte tunakula ni kwa pembeni ya bwana yangu. Manake ile anakupa kama condition, tu suis, tu le fais. C'est ça la soumission. Mais que ça ne soit pas en dehors de la parole de Dieu. Parce que tunaweza kusema ni mambo walitukamatia, tunaweza kusema en passant. Une femme chrétienne anasema mimi bwanangu ashina mwenye kushimama sana mbia Mungu. Tamu yako unaniambia uanze kufuata kile minjo bwana yako mimi najua kufa na mimi najua kupona. Kama mimi nakwambia fanya hiki unapasha kufanya. Mena bwana yako unampenda baanze kuingia mu manyumba ya bafumu. Là je l'ai dit en passant comme je vous ai dit là. Munirumie sana mimi nasema devant les dieux du ciel, devant moi Mungu natufuata. En tant qu'une femme chrétienne, tu ne peux pas aller. Je ne sais pas comment je peux kupembeni. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je me contredis. Je suis en train de me contredire, maman Marie. Parce que la parole de Dieu, Dieu la tombe femme, soyez soumise. Alors, utakuwa na ile soumission sous ma parole ya Mungu. Bili binatazamia Mungu pour sa gloire. Mais kama unasema ni soumission, bashi Bwana alisema tuende tutafaje, alisema tutoe mtoto wetu, shukupenda kia kufanya longo, alipasha kusema non. Uku muntu umufaire avec tout amour. Wewe uku lumière. Parce que le bwana anaanza kwenda kwa ushi. Mena umueclairer. Ukuye nchumvi inye na kwa naleta saveur. Ukuye muntu le banasema lumière yake ashieke chini ya meza na yeka yulu kabisa. Tunaweza kusema tapa mulima ili uonekane mon mari, mon chéri. Mbele hii souffle de vie.
ni Mungu alitupatia. Hata pale leo tunekala ba maskini tupate franga. Sasa ngine Mungu anaweka na tuprepare mu mambo fulani. Mungu hawezi kutuacha. Mungu vile anatupatia nguvu, acha ile kitu tumwagemee. Sauti ya Mungu inasema hivi. Sauti ya Mungu inasema hivi. Ukuna msaidia avec tout amour, ni soumission ya bia kweli. Hapana njoo alisema twende tu. Hapana. Toi tu n'es pas parti. Je t'avais dit de venir. Pourquoi tu n'es pas? Unamwambia mon mari, excusez-moi. Kuile ngambo jikesa. Mais avant de faire tout ça, ukwe mwanamke wa magoti vile tunaitaka magotologie, une femme de prière. Tout ça tu le fais avec la prière. Parce que je ne pense pas que Bwana anaweza kunamuka tu leo twende kwa mfumo atakwambia je, unawaza je, unaomba. Mais ile moment na kuachia mena ni wewe na Mungu. Mungu geuza roho. Mungu tuwezeshe. Mungu tusaidie. Nawaza ni ya bien c'était en passant. Hawezi bana kuambia uende uwe mtu parce que c'est mon mari qui m'a dit unabeba mpanga vile alisema unapika ni soumission. Ça ce n'est pas la soumission. Ça c'est un péché. Je le répète tout haut, c'est un péché. Aweza kufanya kitu kile en dehors. Njoo ule ko ndani ya Mungu eko nasema bintu bya kufuatana na sauti ya Mungu. Mama Marie sauti ni kwako. Anatanda wa ndugu wa telespectateurs yetu wanaweza ita, tunasema namba yetu inakuwa kule chini ya television. Basi karibu sana, tunakuwa nasemezea soumission ni nini, mapendo ya bia kweli ni nini. Tulimaliza na confiance. Mama Marie sauti ni kwako. Merci mama Shudele. Merci mama. Kama tunasema mambo ya soumission, tunasema kujisoumettre selon parole ya Mungu. Amen. En dehors ya parole ya Mungu vile mama Shudele anatoka mkusema dada hapana kujisoumettre. Juu kama parole ya Mungu njoo inakuya éclairage ya Bakristo kuna baéclairer mode yao ya kutembea, mode de vie. Parole ya Mungu kuna tuambia kusema kama mambo inakupita. Ni Mungu kwa nasema mu Jérémie 33:3. Asema invoque-moi je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Ndio sababu bintu vile biko mu maisha yetu atuyabivumbula. Mais kama unaingia mu présence ya Mungu avec un cœur pur, Mungu atakureveler vile bintu vyenye kufichama. Hata kama vile mama Shudela anatoka mkusema. Hata kama Bwana wako mama Mkristo wa vya kweli mwenye kutembea mboka wa Mungu, mwenye kuchunga kominyo yako pamoja na Mungu Roho Mtakatifu. Avant même Bwana yako akwambia kusema niko natafuta kwenda kwa mfumo juu ya kupata promotion kwa kazi, wala juu ya kupata makuta, wala mimi nafanyaka biashara juu baklia baanze kwa kunyuza. Mungu wako ndio nemvokaka atakurevele. Amen. Atakonesha kusema danger yone natafuta kunini kwa sababu Mungu wetu il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Amen. Hakuna kitu kinafichama mbele ya macho ya nene ya Mungu. Meme pensée yetu Mungu wako naisoma. Pale mtu ule mnaikana naye pembeni asiwezi kuisoma. Amen. Mungu atasoma. Anafanya nini? Anakurevele juu wewe mtoto yake usifike mkutoka mnini mvolonté yake. Kama unatoka msauti ya Mungu, ndio sema aufanye volonté ya nini? Ya Mungu. Uko nje ya mapenzi yake. Ndio ile soumission tuko nasema, c'est soumettre kwa Bwana, muko na vivre selon la parole de Dieu. Unaweza kuya mama njoo kwa Mkristo, me baba sasa unatoka mkusema ni mpagano ana wa kushimama mbia Mungu. Sasa inaendeka na kukanisa nijua kukufurahisha tu asema huyo akusema bwanangu eko nini? Eko Mkristo, mais du fond de son cœur. Yesu ashiaikala, Yesu ashiabeba trole ya maisha yake juu ya kwanza kufanya nini? Kumuongoza. Sasa wewe dada unjo unapasha kuya pritante mama Shudel, mubile eko na kuonesha, mubile eko na kuproposer. Eske binafanana na parole ya Mungu? Kama binafanana na parole ya Mungu ndio tutajisoumettre. Kama bifanana na parole ya Mungu, hauwezi kujisoumettre mama Shudel. Tunakimbia kabisa kwa papa pour clôturer tuingie mu question papa alitupoze hapa ya kusema namna gani ya kuretablir mapendo ama kurenouveler mapendo. Tunapenda tumwambie papa ya kusema tunarudia mbele ni kumambo ya kwanja, tunasemezea njoo ya soumission, tunarudia kwa papa njoo ya mapendo. Papa na we hawezi kupenda kama bibi anatoka msauti ya Mungu. Paske mtu na mtu wakati Mungu alitumba alitupatia makazi yetu. Manake alituweka mu makuluari yetu. Mama hawezi kukutosha we papa anakuweka mkuluari yake njoo we ufanye ile maneno njoo aseme unampenda. No. Je ne sais pas maman Marie si je me fais comprendre. Merci maman Shudel. Merci maman Marie. Utanirumia kwa Saint-Esprit na nyonyesha kitu kimoja juu ya soumission. Yes.
Soumission na kuba papa na kuba mama. Amour na yo na kuba papa na kuba mama. Kama tunarudia mu Biblia. Sara alimpropose nini? Bwana yake akozi ya nini ya sterilite ile balikuya nayo. Miaka nakawa tunakuya baze beba hata nani mtu wa kazi Agar uzale naye akupatie progeniture. Abraham alifanya nini? Alijisuka. Ni ile kwa baba. Njoo alipenda. Asa kama tunaenda kukotea nini ya ba mama. Vile nitoka mkusema. Ya kusema baba anaangalia, mimi naweza kufanya hivi na hivi. Tunaona roa Akab. Anatamania shamba ya benyewe ya nani ya Nabot. Anakuya triste. Bibi pala anakuya. Amwambia bwana yangu namna kana wanapika chakula au kule uko triste juu ya nini? Mambo ile niko nayo ni ya nini? Ya shamba ya Nabot. Mimi namuita ya kusema nimuuze shamba yake, anafanya nini? Anakatala, asema mimi siwezi kujisha shamba ile bankambo wangu walifanya nini? Baliacha. Inakuwa ni heritage. Shikia bwana. Bibi. Kula chakula, mimi nitafanya Mungu moto nitakupatia nini ile shamba. Anamsukuma nini bwana yake juu batende mabaya. Sasa vile unatoka mkusema tuue mtu juu tupate nini makuta. Tuue mtu juu tupate nyumba ya ule mtu. Tuue mtu juu tufanye hivi na hivi. Bibi anamsukuma nini bwana yake. Mimi nitakupatia nini ile shamba. Aitafuta kumpatia yeye modele kani analandia Nabot nini mambo. Banambamba Nabot, banafanya nini? Banamuua, Rua na rekipere nini? Mashamba. Mwisho ya vyote Mama Shudel. Mwisho ya vyote Jezabel. Josema hii emission yetu tupende ba Jezabel mu manyumba ya bapapa. Tunapenda kabisa ba mama ba proverbe 31. Bali biko na conseil mzuri wakati anafungula kinywa yake ni maparole mable. Elle fait du bien tous les jours de sa vie. Hapana papa, hatuwezi kufanya ile mambo hata akili yako itoke kule. Tujikontante na ile Mungu anafanya nini? Anetupatia. Asante Mama Marie, asante wandugu wote mnakuwa nafuata, manake tunaenda ngambo na ngambo faire voir ya kusema kama unapenda bibi hawezi kukuingisha mu erreur njoo ushakumpenda tu dois accepter. Tuna mama analeta mfano mzuri sana c'est biblique. Sara anaona sema Mungu anandaki hivi tu angalia aje anaweka doute mais anapropose bwana yake Mungu ya mapenzi. Leo mama Shudel angalia tena Mungu msouveraineté yake avec le temps yeye anakuwa kushikia sasa njoo mambo ilikuwa huyu mwenyewe Mungu ananipa mtoto anaanza kusema huyu anabakia depuis alikala tena jalousie ama jalousie na mpanda kabisa njoo kaanza tena kumwambia Abrahamu pale Agara na chofa anamwambia sifuata paka kile Sara anakuambia donc uende tena. Tunaona deja ni maerere na erreur kunaenda konakana. Anakuambia mimi nachoka sasa mimi njoo kutafuta. Nese uende sasa niende wapi? Ule bwana alinyoa. Shitatoka anafika kwa Abrahamu sifuata paka kile Sara. Donc ni mapendo. Ile mapendo atukatale laissez-moi exagérer un peu pour dire l'amour exagéré. L'amour selon la parole de Dieu. Amen. Binti mwe papa mnakuwa nayo. Njoo ile amour exagéré inaweza kumpeleka mambo kadhalika ile hatuwezi kusema hapa kupitia njia ya television. Manake mtu na mtu abakie mkuloari yake mais aitilize kile Mungu anamuonesha. On ne refuse pas, tu peux aider ta femme comme malari, tu peux aider ta femme quand on a chaque choka, tu peux aider ta femme, je ne sais pas mon domaine comme on a sema hapa chine mais ishikwe ni habitude ya mama wewe unatanjika kitanda leo utanjike tena banduku njoo bwana alitanjika jana anatanjika kesho kutwa anatanjika shikwa shitanjike tu te fâches là tu n'es pas une femme vertueuse laisse-moi te dire la vérité. Kama bwana anakoma manguo yake unakachika na koma manguo yanakuwa mingi anakusaidia anauliza sisi tunapare passer mon habit leo ulikome inakuwa ni mie binarabika sana. Alors tulipenda tu insister pa ile mafashi mtu na mtu ajikute mkuloara yake atukatale mama unaweza kumsaidia papa kama shipate makuta mbwingi ya mashiko unaweza kujiresheshe mnatafuta kwa makuta kama papa naye anapata donc Mungu anajikomplete apara sema awende anaosha bibi awende msoko leo mtakula kajeno leo awende kutumika bon ile kabisa tutaendelesha semaine prochaine
tunajua kama tunaanza kuaterir kabisa na kuna tubakiria 3 bonnes minutes. Papa nilipenda nikujibia kabisa, njoo shibaki na ile souci ya kusema comment renouveler mapendo kama ilikuwa kulekea ama ishakualabika. C'est très facile mon papa. Le problème, il faut prendre ta décision. Donc tu prends une décision plutôt, tu te décides de ne plus faire du mal. Tu te décides de dire la vérité, rien que la vérité. Toi la femme, tu dois prendre aussi une décision. Chaque fois, tu dois être soumise à ton mari. Tu dois vraiment utiliser, comme on vient de dire, ma parole ya Mungu mu maisha. Tu dois lire Proverbe 31. Kile ule mwanamke wa Proverbe 31 qu'on afanya, tu le fais aussi chaque jour. Bana tuomba Proverbe 31, elle fait du bien tous les jours de sa vie et non pas du mal. Tu dois le faire chaque jour de ta vie et non pas du mal. Toi mari, kama ulikuwa na bitiji ya kulanda bwana bibi yako inamfanyaka mubaya, acha, beba une décision. Toi mari, si tu étais à tout moment toujours au téléphone, tu sais que ça crée beaucoup de problèmes dans des maisons, ça crée beaucoup de difficultés. Toi papa, tu es là, depuis le matin tu étais parti au boulot, en rentrant le soir tu manges, au lieu de te reposer, de parler avec ta femme, de parler avec tes enfants, de parler avec ta famille, tu es toujours au téléphone, tu es en train toujours de chatter à tout moment. Ça énerve aussi les femmes. Vous femmes, en tout cas, si vous prenez une décision de laisser, de dire la vérité, rien que la vérité, de faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Ah, on t'a renouvelé ma peine de, mais avant, mon aïtana, ma femme, cette fois-ci, mais la peine de renouveler ma peine, donc fais-moi confiance. Tu n'as pas moi confiance. Wakati tu n'as pas ça, papa, on va revenir la semaine prochaine, mais fais d'abord ce qu'on vient de dire. Je ne sais pas si papa, maman, Marie peut mettre même 1 ou 2 mots parce que wakati tu n'es chez Néa, tu n'as pas clôturer. Merci beaucoup, Maman Shudele. Mambo ya kurenouveler mapendo ni mambo ikuwe pale verite. Waambiane tu verite. Verite itarudisha nini mapendo. Mbe tunakwenda sasa vile kuna bakia minute yetu kidogo Mama Shudele. Tunaenda kusensibilize badada, leo ni jeudi, mshichoke juu jeudi passé tulikuwa mkundi ya kazi hivi na hivi karibu sana. Chaque jour tunapasha kwanza kumtumikia Mungu wetu na tunabariki kabisa badada. Mungu wa kumbingu amebariki jeudi ya mkundi ya kazi. Badada bali répondre Mama Shudele. Wa kumbingu abaona na abarudishie au sentiple ababariki na bapatie tena ile soif ya kukuya kabisa mu presence ya Mungu kumtumikia. Mungu alikuokoa, alijua umtumikie. Dada hapana kuchoka. Karibu sana vile Mama Shudele anasemaka jeudi 14h intercession ya wewe peke. 15h ndio moderatrice anafanya nini? Anapanda. Karibu sana, karibu Mungu wetu. Choke, asema njoo jeudi prochain. En tout cas jeudi passé. Mungu alifurahi Mama Shudele, badada balikuwa ba mingi. Pourquoi pas tuwezi tena kuya ba mingi kupita ile siku ya mkundi ya cette femme là, elle faisait du bien tous les jours de sa vie et non pas du mal. Toi aussi tu dois faire parce que au lieu que shetani anakutengeneza kesho, peut-être ni kuya leo kusikia sauti ya leo inaweza kukuepole, inaweza kukuepargner. Tu ne sais pas les attaques du diable comment ça. Tunaita kabisa badada bali baliweza kukufuata 15h moins manaki 14h nos portes sont grandement ouvertes. Mukakuya basi juu dada ukuya kabisa. Dada wa Proverbe 31 Yesu anakupenda, anakuwa na matengenezo mzuri juu ya maisha yako. Kama uyamwamini ukazio yoyi au kufungule tu televizio azara kwa Mungu wetu akuikalaki azara. Kumbe kama uko tayari ndugu dada pale pote pale mlitufata, Mungu ananipenda, anakuwa na matengenezo mzuri. Anasema kwa wale wote wananyamini mimi nabapatia mamlaka ya kuya watoto ya Mungu. Anasema nashimama kwa milango ya maroho yako na kuokola. Kama unafungula sauti yake, unafungula mlango ya roho yako anaingia, anekala mnaanza kula naye na yeye pamoja na nane na wewe pamoja na Yesu Kristo. Kumbe dada, beba engagement, mapenzi yako, imani, utafuata hii maombi, utarepete apreshie Bwana Yesu ingie munene mu maisha yako. Njoo kuye Mkristo wa kweli. Haina kwenda kukanisa na komba njoo na kwa Mkristo, wala bazali kwake Mkristo, banakuyaka Mkristo kupitia hii tendo tuko na kuonesha wewe kutenda kwa hiyo wakati.
Tutaenda kubeba attitude ya maombi. Bwana Yesu, mimi nakuhitaji. Asante kwa kufa kumsalaba juu ya dhambi yangu. Asante kwa kufa kumsalaba juu ya dhambi yangu. Mimi nafungula mlango ya uzima wangu. Nafungula mlango wa uzima wangu. Na mimi nakupokea. Na nakupokea kama Mwokozi na Bwana wangu. Kama Mwokozi na Bwana wangu. Asante juu ya usamehe wa dhambi yangu. Asante juu ya usamehe wa dhambi yangu. Na uzima wa milele unanipatia. Na uzima wa milele umenipatia. Kamata ongozaji wa maisha yangu. Kamata ongozaji wa maisha yangu. Na unifanye kuwa mtu unapenda na unifanye kuwa mtu mwenye unapenda. Bale bote banatoka mkufanya maombi, yeye asema Yesu anaingia sasa ndani ya uzima wako. Amen. Unakuwa mtoto wa Mungu. Anarumia dhambi yako. Anakupatia uzima wa milele. Na unaanza maisha mpya ile Bwana Yesu alikukumbia. Kumbe ndugu dada, tafuta kanisa liko karibu na wewe, mule beko nakiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Wala kama una kanisa karibu hapa petu pa Nouvelle Cité de David, Chef Katanga numero 3, milango iko wazi, utakuta bichakazi ya Mungu na batumishi batakupokea. Wetu Mungu azidi kabisa kumibariki. Wakumbingu Mungu awabariki sana. Tunafika kumwisho kabisa ya emission yetu ya leo. Tunasema antuka ngambo ya pili tunafurahi sana. Tunasema Baba nikusana ubarikiwe kabisa, na wote wanakuwa natufuata. Hii sauti itusaidie, ituwezeshe, la benediction et partager. Yote tunasema ni mjina la Yesu Kristo, na Mungu wa kumbingu awabariki sana. Jeudi prochain. Amen. Bye bye. C'est ici que se trouve la femme idéale, vertueuse. Mama, mama, ni droit yako ya kufundisha mtoto ma soeur. Famu wa Proverbe 31 parce que balisema lishimama yulu mubantu. Jambo mama, ni mama nani na unatuitia wapi? Avec le département des sœurs, cherchons à découvrir qui est cette femme. Un entretien inédit pour trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Proverbe 31 à retrouver sur Hosanna Télévision.